मेरा लड़का का नाम है मनोजीत राहा। मेरा लड़का को हम जिस भी हालत में मेरे पास आने के लिए बोल रहा हूँ, बाबा तुम चलाओ, तुम्हारा माताजी बहुत रोता है, खाता नहीं, तुम जितना जल्दी है तुम चलाओ। हम लोग बारबिल में बोडा में हम लोग है, लेकिन तुम हमारा पास चलाओ। बाबा सोना আমার তুমি বাড়ি আসো বাবা। আজকে 9 দিন হয়ে গেল বাবা, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা। তুমি সোনা আমার কাছে ফিরে আসো বাবা। তুমি বাড়িতে এসে যা চাইবে তোমাকে আমি তাই দেব সোনা। আমি তোমাকে একদম বকবো না সোনা, তুমি খালি ফিরে আসো বাবা। আমরা বারবিলে আছি, আমরা জোড়াতে, তুমি আসো। বাবার নাম্বার তুমি জানো, 9933100873। বাবার এটা নাম্বার, তুমি তো জানো সোনা। তুমি সোনা আমার কাছে ফিরে আসো বাবা, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে সোনা। আমি জানি সোনা তুমিও কষ্ট পাচ্ছ সোনা আমার। তুমি বাড়ি ফিরে আসো বাবা, বাড়ি ফিরে আসো। তোমার জন্য আমি পথ চেয়ে বসে আছি সোনা। সমগ্র বাসিন্দাদের বলছি, আমি দয়া চাইছি, আপনারা যদি কেউ যদি আমার সন্তানকে পেয়ে থাকেন, আমার সন্তানকে ভিক্ষা দিন, আমার সন্তানকে ভিক্ষা দিন। আমি বড় অসহায়, আমার সন্তানকে ছাড়া আমি বড় অসহায়। আমার সন্তানকে আপনারা কেউ ফিরিয়ে দিন সোনা রে, আমার কাছে সোনা ফিরে আয় সোনা। আমার সোনা, আমার লক্ষ্মী ছেলে, আমার সোনা ছেলে बाबा, आए बाबा আমার कोले फिरे। तुम माताजी को दुख मत दो, तुम किसी भी हालत में तुम चलाओ। और तुम मेरा नंबर जानता है, तुम मेरे को कांटेक्ट करो। और जितना बारबिल का आदमी लोग है, डोडा का आदमी लोग है, सबको हम अनुरोध कर रहा हूँ, आप लोग मेरा बेटा को मिल जाएगा तो ये पुलिस स्टेशन में खबर दीजिए। किसी भी हालत में मेरा बीवी का पास ले आइए। हम लोग मेहरबानी करके ऐसे ही बोल रहा हूँ, किसी भी हालत में मेरा बेटा को आप लोग दीजिए।